दाइसा सुबजाक चिनी गंदा तुइसा पार्टी आईपीएफ तिनी वाइस प्रेसिडेंट बरम गनांगाने ताको ओकरा आता उत्तम त्रिपुरा ताई तिनी ओ बाजारो फालनाय एबा पाइनाय खाजाने ताको सुना चिबाय एवं खुलुमुं याफारै तिनी किसिसा जरमान माने बिसिंतै आं पार्टी आईपीएफ तिनी पक्ष থেকে हायाखैबा आंनि निजे व्यक्तिगत पक्ष থেকে आं थाइजा थाइनि कक सानानै जरानानै खाजोन ताकुक सं आंनि सिगांनि बक्ता गोबांमा कक सावै थांका विशेष खायै এই যে जोंहाय रिजनल पलिटिकल पार्टी যারা যে তাবো বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যও টিটিএএডিসিও যে শাসন বা সরকার দंनायराव বরনি তমং एबा ब्रनि बिस्कांनि बा बिस्कांनि बरनि वानसुमुनि कगनो तयै बोथिनि थाइजा थाइनि कक सानानै चेष्टा खायजा खाजानै ताकुक सं आं तिनि और स्राय स्राय सानानै मुसुगो এই যে পার্টি আইপিএফ টি 2009 नि सिनि সারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসানি বাগুই শুধু একমাত্র আইপিএফ টি ককটি সাগৈ প্রত্যেকটি বছর দিল্লি যন্তর মন্তর থাঙ্গই ত্রিপুরাসানি চামুং এবং ত্রিপুরাসানি নকথাই বা টংথাইনি মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইমানি অব শুধু কাইসা আইপিএফ টি নিয়াগো সিমিতে মেমোরেন্ডাম কপি দङ খাজালে তাকুক সং এই যে 2021 नि যারা যে কতাল পলিটিক্যাল যে ত্রিপুরা মথাংनै আসাগি ফাইনারাव বরং সাউতামो जों ग्रेटर ত্রিপুরালে नांगौ काइसा बिल फानो बा काइसा मेमोरेंडम फानो ब्रक पास खाइजायाखौ खाजाने ताकुक सं थांनायो चिनि जे बीजेपी नि जनजाति मोर्चानि वाइस प्रेसिडेंट बरम गनां जे पाताल गयना जमा दिया बर काइसा सांबादिक बा काइसा मीडिया ने ब तिनि संखा नरक जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमानि ननि अबना मेप दङ ना कयता नरक मेमोरेंडम सबमिट खाइगाय संगायगाय काइसा न्यूज चैनल नि जे न्यूज थंनायसा बा कौतुमा थंनायसा तामसाका एडिशियलै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बिल पास खाइ रहलसा निसाउ एके बना उल्टा चिनि मैडम पाटन कन्न जमा दिया ताम हिका एडीसी काइसा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बिल पास खाइमा बेले राज्य सरकारले बिल पास खाइलियाबलै एके बासं ताबो स्राय स्राय नुजागै दंगो साबो दफानि बुमंतनि कुसुगु कागुइ तैसा दफानो सकलायनाय इभेन तिनि कौतुमा कताल खोना सनाया बर बीजेपी बे मार्च संगै थाङानो बा एलआई संगै थाङानो 2018 नि सिमी जे सरकार आईपीएफ ति दंफ्रु एनसी देबरमानि नेतृत्वे बा एनसी देबरमाना तिनि विधानसभा गो थाङै त्रिपुरालेण्ड नि कक सालिया त्रिपुरालेण्ड फालि पारि गाय सानाय এই খাজানে তখরো जों बिस्कानि 10 থেকে 15 দিন बिसिङो स्राय स्राय नुनाय विधानसभा गो जे समय सरकार बाय थाङै एलआई संफ्रुगाय नोंनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड कांग्रेस हा ना नोंनि दफानि कांग्रेस स्राय स्राय नुजो खाजाने ताकुक सं ए आईपीएफ पिलाव सरकार दंदुति फानो सरकार व्यवस्था एलायंस फानो 2018 नि जे विधानसभा निर्वाचन पैनानि परे फानो सारा त्रिपुरा राज्य विभिन्न जगह कुलाचे आलाचे विभिन्न जगह थाङै त्रिपुरालेण्ड कक साजा खाजाने ताकुक सं अब स्राय स्राय लाइभ मागो दङ अब स्राय स्राय जनसाधारणनि सिगाङाव कक दङ खाजाने ताकुक सं जनखाय सावो जों बीजेपी बे पालंनाय जों बीजेपी बे थांपायसनाय सरकार खरै हिंकाय पावर खरै मासालिया मानंलिया सरकार थांगायै नोंबो जोंहाय जे आईपीएफ दिनो हिमाने हाय सालजानोबो जनसाधारण बयासि चलजानाय खाजाने ताकुक दं अबे खाजाने ताकुक दं खा बायनो नाया এই যে आईपीएफ दिनो आइडियोलॉजी এই যে आईपीएफ दिनो जे सामं तांमानि এই যে आईपीएफ दिनो नाहारमं এই যে आईपीएफ दिनो वानसमं सालजा ताइबायसा हायनो आइ सारा त्रिपुरा राज्य आईपीएफ दिनो बुमुं बायना ताइसा कुसुकानाय दिनै 12.5 लक्ष त्रिपुरा साराव आं तिनि खाजाने ताकुक नरन सोंनानै मुसुगो 2021 एडीसी सरकार फाइनालि परेओ तिनि नों एडीसी आमचानि बरगनो तामो तामो रेय माखा तामो सुजुग लिखा तामो कर्मचारी नियुखायका एडीसी सगाङो नों साका आं एडीसी पुलिस रिक्रुटमेंट खायनाय आं एडीसी गोबांमा बिभिन्न जे पुस खालि दंनायरन आं चाकरि सिदावनाय आं जे ग्रुप डी होते ग्रुप सी विभिन्न दफ्तर जे एडीसी नि आन्दार चाकरि नानै कक माने तिनि मिनि এই যে 3 থেকে 3.5 বছর হই থাকা एडीसी सरकार तामो मासाबनि एडीसी एम जायनि ত্রিপুরা सानो नों चाकरि रिमालि आंका खाजान ताकुक आसुबायके सावो आं रिक्रुटमेंट पुलिस खालायनाय विभिन्न दफ्तर नानाय बखबाय सिमि सावो सामुङाव कुनो किच्छु करे खाजाने ताकुक सं
Sino sango IPF dirau BJP में पाई जखा खेला खेला लम्या खेलो আজকের বাজার পথসভা নারীপুর দলে দলে IPF তিনি দিপ্রালেন মারি নাই তিনি দিপ্রালেন মারি নাই IPF তিনি নিয়ে বাজার সভা প্রয়োগ নাই IPF AMW সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জিএস বরমরাং তাপক বীরেন্দ্র ত্রিপুরা মহোদয় তার ফাইসপতি অঞ্চলে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি IW তিনি যত আদালতে হামবাই তো খরচা সম্পন্ন পাই নাই তাই বাজারে ফাল্লাই পাই নাই যতন না আমি মাইক খোরাক খাই তোলাও না যতন না খাবে খুবাই চবনি চিবাই তাই হামজা মজা করে আনা কক ছাড়ানি দেওয়া রিমানে বিশুদ্ধ আনার মা কক পুজো ফেরি সাই করেনি সে সানানা তাকে তাই খুঁজছেন সংগ্রামী তাকুব চীন দীর্ঘদিন 2009 ইসিমে IPF ত্রিপুরা আন্দোলন দিয়ে MC গভর্নমেন্টের নেতৃত্বে চীন সভা খাই ফেয় চলনি বিশুদ্ধ সারা ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে যারা বুকুং বেড়া তাকুব তোলার যত ঐক্যবদ্ধ খাইয়াই চুন 2017 বছর এমন যে উন্নয়ন লেখা তাকুব তাই বুকছে চিনি হা বাইতে ফলানো ফলানো বাগাই চিনি হানা নারী তনন বাউছে এমন যে মাংকা চুল তাকুব বুঝবে বুঝাখা বুঝে দফার বাবা বুঝাখা চিন সাক সাক জরা হা বাইতে ফলানো তর্জমার এক সময় সারা ত্রিপুরা রাজ্য প্রপার খাই রেখা চিন নেগে পর্যন্ত মাংকা তাকুব অমন বাইলাই তার কিছু অংশ ত্রিপুরা মত আইনি অঙ্গ তোমরা কোন আন্দোলন ছাড়া শুধু চিনি IPF হাওয়া বাই সে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর নিয়ে হাওয়া বাই খাই তার বিধানসভা 12-13 জন MLA আছে তাকে প্রিয়া বাতাবে এক সময় পর সুমহিন ত্রিপুরাল্যান্ড বর্ধমান ত্রিপুরাল্যান্ড কক সাইমালিয়া কিন্তু তাকে তাই বুকুচ্ছ সময় অপেক্ষা সময় দল তাকুব তাই বেশি দিন বাবু গিয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা মাথা তোমরা খবর পাই নাই লোকসভা নির্বাচনী শিকার বলে খবর পাই তাকুব প্রিয়া বাচ্চা IPF जों ताबो জাগানো তোমরা তাকুব অমন বাগাই তবে সরমায় বিভিন্ন পত্রিকা সোশ্যাল মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সঙ্গে তাকুব তবে মিনিস্টার সঙ্গে বড় দল বিজয় হয়েছে আমি সরানো তাকুব অগণ্য সরাব ত্রিপুরা মতো দল বিজন 3 দল খাওয়া তাকুব তাবো এক সময় আইন ফিদির নেতার তাবু খাজাত আইন ফিদির নেতার তাক গোলা খেলিয়া কিন্তু সেই আইন পিটিব ত্রিপুরা মতো তাকুব অমরতাবে আইন পিতরে আলাদাভাবে দেখে নিব যারা আইন পিটির নেতার যারা অন্যান্য দল ধরে